Jedna od prvih povrtarskih kultura koje se sade na otvorenom dok još traje zima jeste luk. Luk dobro podnosi hladnoću, tako da može da se sadi čim vremenske prilike dozvole da se uđe u baštu i pripremi zemljište. U našim krajevima obično je mart mesec rezervisan za obavljanje ovog posla. Luk zahteva dobro obrađeno i plodno zemljište, najbolje neutralne reakcije pH 7. Izbegavajte parcele na kojima je prethodnih godina sađen luk, praziluk ili beli luk. Potrebno je primjenjivati plodored i rotirati kulture. Dubina osnovne obrade za luk je 20 do 30 cm. Zatim dobro usitnite zemlju, očistite od korova i poravnajte. Pošto je leja za luk dobro pripremljena, prave se brazdice jer ćemo luk postaviti u redove. Razmak između redova je oko 20 cm. Kada sam napravio brazde, ja ih kao što vidite posipam drvenim pepelom. Zahvaljujući svom sastavu, pepeo od drveta je odličan dodatak za luk. Sadrži potrebne minerale i druge korisne sastojke. Pepeo je prirodno đubrivo. Pepeo dezinfikuje zemljište. Deluje kao insekticid pa odbija štetočine. Između ostalih i lukovu muvu, najopasniju štetočinu za luk, koja može da desetkuje prinose. Također, pepeo je i fungicid jer je efikasan protiv gljivica. Uništava uzročnike bolesti i tako sprečava truljenje glavica luka. Prednost primjene pepela za luk je i to što luk postaje otporniji na klimatske uticaje i listovi manje žute. Ako koristite pepeo, upotrebite isključivo pepeo od drveta. Pepeo se ne smije koristiti u većim količinama i često. Pepeo se može koristiti 2 do 3 puta tokom vegetacije i to na različite načine. Ako je zemljište blago kiselo kao kod mene, onda je ovo dodavanje pepela pun pogodak. Ali ako je zemljište blago alkalno, onda se ne dodaje pepeo jer bi moglo biti više štete nego koristi. Neki izvori predlažu da se semenski luk drži u rastvoru pepela 6 sati pre sadnje. To mi deluje kao pametan predlog. Nisam imao toliko vremena, a osim toga ja sam ovaj tretman posipanja pepela direktno u zemlju primenio prilikom jesenje sadnje belog luka. Kao što vidite, beli luk sada izgleda ovako. Čini se da je sasvim dobro napredovao. Zato isti model dodavanja pepela primenjujem sada i kod luka. Kada sam posuo pepeo, krećem sa sadnjom luka. Nabavio sam kvalitetan semenski luk, što je osnovni preduslov za uspešnu proizvodnju. Razmak između lukovica u redu treba biti bar 10 cm. Ako posejete gusto, onda ćete morati da proređujete, što nije loše, jer ćete za 2 meseca imati mladog luka. Ako nemate nameru da proređujete, onda možete odmah saditi na veći razmak, na primjer 15 cm. Nakon nicanja luka tretiram ga još jednom tokom vegetacije, prskanjem rastvorom pepela u cilju zaštite od bolesti i štetočina.
Rastvor pepela pravim tako što na 250 grama pepela dodam 10 litara vode. Treba da odstoji najmanje 24 sata. Rastvor se može koristiti i za zalivanje. Ako tretirate prskanjem, dodajte 50 grama tečnog biodeterdženta koji pomaže da se pepeo duže zadrži na listovima. Za dobijanje krupnih i kvalitetnih glavica luka treba imati u vidu da pepeo ne sadrži azot, pa se ovaj element mora posebno dodavati. Prirodno azotno đubrivo je tečno đubrivo od koprive. Izbalansirana upotreba pepela i tečnog đubriva od koprive može doprineti da udvostručite prinos luka. Tokom vegetacije 3 puta možete zalivati luk sa tečnim đubrivom od kvasca za postizanje još boljih rezultata. Ako želite naš rad da podržite na višem nivou, možete nam dati super hvala kada kliknete na super hvala ispod videa koji vam se dopao i bio je koristan za vas. Također rad kanala možete podržati tako što ćete postati član kanala klikom na pristupi. Kao član ostvarit ćete i neke pogodnosti. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci. Kliknite like, prijavite se na naš kanal, a zatim kliknite zvonce i odaberite sve kako biste bili obavešteni o novim zanimljivim sadržajima.